प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग खबरें देखते हैं तो यकीनी तौर पे आपने नाबीना नजूमी बाबा वांगा के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि एक खातून है और ये मुख्तलिफ हवालों से पेशगोइयाँ करती रहती हैं। इन्होंने 2022 के हवाले से कुछ ऐसी पेशगोइयाँ की थीं जिनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सी ऐसी पेशगोइयाँ हैं जो कि बाबा वांगा ने की थी और ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि सन 2023 के हवाले से बाबा वांगा ने क्या क्या खतरनाक पेशगोइयाँ की हैं, ताकि आप उनके बारे में भी जान सकें। और कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कीमती राय का हमें हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। प्यारे दोस्तों, बाबा वांगा जो कि बल्गारिया की नामवर खातून है और आनजहानी पेशगोइयाँ करने वाली खातून है, गुज़िश्ता बरसों की तरह इन्होंने 2022 में रूनुमा होने वाले वाक़यात की भी पेशगोइयाँ अपने मरने से कबल की थीं और फिर 2023 की पेशगोइयाँ भी की और उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। बल्गारिया की ज़बान में बाबा, दादी या नानी को कहा जाता है और ये खातून एक हादसे में नाबीना हो गई थी। बाबा वांगा जनवरी 1911 में बल्गारिया के अंदर पैदा हुई थी और वो एक मशहूर मजहबी पेशवा और जड़ी बूटियों की हकीम थी। इनके मुतालिक मशहूर था कि वो गैर मामूली और पुरस्रार सलाहियतों की मालिक हैं और उनके इलाज से बीमार बिल्कुल ठीक हो जाते थे। कहा जाता है कि बाबा वांगा ने रूसी जवाल, चेरनोबिल एटमी हादसे, 2004 में इंडोनेशिया में आए सुनामी, 11 सितंबर 2001 के वर्ल्ड ट्रेड टावर हमलों की पेशगोई भी की थी। ताहम उनकी बाज पेशगोइयाँ गलत भी साबित हुई हैं, लेकिन बेशतर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। बाबा वांगा का इंतकाल 11 अगस्त 1996 को हुआ था। उन्हें बलकान की नोस्ट्राडेमस भी कहा जाता है। दोस्तों, बाबा वांगा की कौन सी पेशगोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, सबसे पहले तो हम इस पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और एशियाई ममालिक को खतरनाक सैलाब और जलजले का खतरा होगा। साल 2022 के लिए बाबा वांगा ने पेशगोई की थी कि कई एशियाई ममालिक और ऑस्ट्रेलिया सैलाब के शदीद झटके से मुतासिर होंगे। ऐसा मालूम होता है कि ये पेशगोई दुरुस्त साबित हो चुकी है, क्योंकि रवां साल होने वाली मूसलाधार बारिशों और सैलाब ने ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर साल के बेशतर हिस्से में तबाही मचा दी है। दूसरी जानिब भारत और बांग्लादेश के शुमाल मशरकी हिस्सों के साथ साथ थाईलैंड जैसे ममालिक भी बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। फिर पीने के पानी की शदीद किल्लत। बाबा वांगा ने यह भी पेशगोई की थी कि खुश्क साली के नतीजे में बड़े शहर पानी की किल्लत का शिकार होंगे। पुर्तगाल और इटली ने अपने शहरियों से कहा है कि वो अपने पानी के इस्तेमाल को महदूद करें। कहा जाता है कि इटली 1950 की दहाई के बाद बदतरीन खुश्क साली से गुजर रहा है। बाबा वांगा की पेशगोइयों के हवाले से जो 2022 में पूरी हुई हैं, एक रिपोर्ट पिछले दिनों नशर की गई। बाबा वांगा की पेशगोइयों के मुताबिक इस बरस एक और वबा का खतरा है। यहाँ तक कि जो लोग कुदरती आफात से बच जाएंगे वो भी खौफनाक बीमारी से मर जाएंगे। अगर ये कोरोना वायरस नहीं तो ये नया वायरस हो सकता है जो कुर्रायर्स को तबाह बर्बाद कर सकता है, या फिर नई वबा होगी जिसका बिल गेट्स ने हवाला दिया है। इस बरस अमेरिका की तबाही होगी। ऐसा लगता है कि इस साल में अमेरिका खुद को खत्म कर लेगा। ऐसा लगता है कि यह बहरान शदीद असरात लाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के लोग कोरोना वायरस के नतीजे में मुश्किलात का शिकार हैं। चाइना आलमी सुपर पावर के तौर पर उभरेगा और सियासी सतह पर यह एक हंगामा खेज साल होगा। चाइना खुद को दुनिया भर में अजीम सुपर पावर का ताज पहनाएगा। चीन के अलावा रशिया जैसे ममालिक में भी कुछ अजीब होगा। व्लादिमीर पुतिन पर मुबैना तौर पर कातिलाना हमला होने का इम्कान है। ये बाबा वांगा की 2022 और 23 के हवाले से पेशगोइयां हैं। अब हम बढ़ते हैं कि उन्होंने 2023 के लिए कौन कौन सी ऐसी पेशगोइयां की हैं जो कि आने वाले साल के अंदर शायद काफी हद तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हो जाएं। इसमें सबसे पहले नंबर पर है टिड्डी दल का हमला। दोस्तों, नाबीना खातून नजूमी की पेशगोई के मुताबिक साल 2023 में भारत की कई रियासतों को टिड्डी दल के हमले का सामना करना पड़ सकता है, जिससे फसलें तबाह होने का खदशा है। इससे कबल 2020 में भारतीय रियासत गुजरात,
راجستھان اور مدھیہ پردیش میں ٹڈی دل نے حملہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے دنیا میں ایلینز کی آمد ہوگی۔ بابا وانگا کے دعوے کے مطابق اومومو ماما نامی سیارچہ زمین پر زندگی کی تلاش کرنے کے لیے ایلین بھیجے گا۔ پھر پانی کی قلت جو کہ میں نے بتایا کہ 2022 میں بھی ہو رہی ہے، یہ 2023 میں شدید ترین شکل اختیار کر جائے گی۔ دنیا کے کئی شہر پانی کی قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2023 میں لوگ ٹیکنالوجی کے باقاعدہ غلام بن جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بابا وانگا کی پیشگوئیوں میں ایک پیشگوئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی کی گئی ہے۔ جہاں لوگ پہلے ہی ٹیکنالوجی کے استعمال کے عادی بن چکے ہیں، وہاں 2022 میں لوگوں کے استعمال کو مزید بڑھاوا دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور لوگ باقاعدہ ذہنی مریض ہو رہے ہیں اسی وجہ سے۔ اس کے بعد بابا وانگا نے جو آخری پیشگوئی کی 2023 کے حوالے سے، وہ ہے گلوبل وارمنگ سے بھارت بھی متاثر ہوگا، جس کی وجہ سے ملک کے کئی حصوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے ٹڈی دل کی پیداوار اور بڑھے گی اور وہ کھیتوں میں موجود لاکھوں سبزہ زاروں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیں گے۔ اس سے ملک میں قحط کے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ بابا وانگا کا انتقال 1996 میں ہوا تھا اور ان کی پیشگوئیاں کہیں نہ کہیں لکھی بھی نہیں جا چکی، یعنی کہ ان کی پیشگوئیوں کو زبانی طور پر سینہ بسینہ ان کے پیروکار آگے پہنچاتے رہے، اور یہ ساری کی ساری جو ان کی پیشگوئیاں ہیں یہ 2023 اور 2024 تک معدوم ہو جائیں گی، یعنی اب تک کے حالات انہوں نے ڈپکٹ کیے تھے۔ درمیان میں بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو کہ بابا وانگا نے بتائیں اور وہ چیزیں بالکل درست اور سچ ثابت ہوئیں۔ دوستو، ان کی پیشگوئیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بابا وانگا کا تعلق براہ راست ایک ایسی غیر مرئی طاقت کے ساتھ ہے جو کہ مستقبل کو دیکھ سکتی ہے۔ دوستو، وانگا کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے انہیں نابینا کر دیا۔ بقول ان کے کسی ہوائی بھنور نے انہیں اٹھا کر اتنی دور پھینک دیا کہ وہ زخمی ہو گئیں۔ ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں اور تکلیف کے مارے وہ اسے کھول نہیں پائیں اور وہ کھولی بھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی بینائی ہر طرح کے علاج اور کوشش کے باوجود ختم ہو گئی۔ 1925 میں نابیناؤں کے اسکول انہوں نے جانا شروع کر دیا تھا اور وہاں پر 3 سال تک زیر تعلیم رہیں۔ بریل رسم الخط کی لکھائی سیکھی، پیانو بجانا سیکھا، سلائی کڑھائی اور پکانا سیکھا۔ سوتیلی ماں کی وفات کے بعد اپنے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے وہ اپنے گھر آ گئیں۔ ان کا گھرانہ کافی غریب تھا، تمام لوگ محنت مزدوری کرتے تھے۔ 1939 میں انہیں پھپھڑوں کی ایک بیماری جس کا نام پلیکیوریسی تھا وہ ہو گئی، جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں جواب دے دیا کہ وہ عنقریب مر جائیں گی، مگر خلاف توقع وہ صحت یاب ہو گئیں اور انہوں نے لوگوں کے اندر روحانی قوتوں کے حوالے سے کافی زیادہ شہرت حاصل کی۔ 1942 میں ان کی شادی ہوئی اور 11 اگست 1996 کو اپنے آبائی شہر میں ان کا انتقال ہوا۔